abade ko de kanya me na somo ye gadan me mi be ke mase be fe won ba fanya do manye mene non tole dromo e mabonale kanya me ni wawo ko ni dagbi o kan ko ke ba hanye ye pa no ni nyekwe ni yodase ko ni nyonya na boni gas kamo yo ha ona nyefenya shi mene ni mo dromo na boba blekesi ye wo ble mama ekomeno ni egbejin Ayikai Doblo take ni nyena ni nyekwe ni nyenye odase wana mfoni nkome ke agbene videos kome ni noji no mima ke odase yeli ke yemwe ni yo mi chon akashin ato Mantse ke ha Ayikai Doblo intake ni wole ke ibakusuna be na chona ke to Mantse ye akrowa no wo yiche mfe wo skosko ye wiemwe ni holo video mi ni chon akashin atomo ye kwashima ke wiemo kronkome ene he wole akan won wo fe shieloi ni wo ya cheme anwo wo ka me na shitam wo bia me ame dance de ye boni ni bin yale ha oba prekeshi Ayikai Doblo wo ka cheme ba na sanegba koni ame ono na ame yo kemo ame ke hawo koni wo ka ha mambie takeni oleda gbe ngbaji ni ansamba mene wo ka cheme ba na sanegba koni ame ono ni amele ye neke mfoni ni yano ye social media ni ame amewi yo abade nya wo ka cheme anasane gbanche bi body manye ande juna abrao no fa na to yote dromo na yo do gba chele dromo yo o fa na ye esiba me ngbaji ni ansamba no fa na bon ngbaji tego Solomon 30 okay yo o fa na ke eba Doblo mini lumo alo hegbe no yo e bie majima wolo malo ni jima secretary okay yo o fa ne wonna ni wonu ni wokwe akashin ato Mantse ye Doblo fa ne ona ni bon onulo ye shiba mi wonu ake me ko me ato Mantse ake Ayikai Doblo Mantse shi je Doblo ato ye wo wonna ko mo ho akaleba ko mani okay encho akashin mfoni ni wokwe ke video hu ni wokwe otako no manomi akashi Mantse je Doblo di yana atolelo fane je Doblo atole wonu ya ke atole kwashima ni ka ba to Mantse gakusuna mano no ba ye Mantse ye jemeji enato Mantse ye shene wonu ya ke atu kwashima yo wole ni wonu shi wona kule okay mabibo sane enyo etanko ni ko ni oje wana ko ni wo kolo anunsu ojugba kaji eba Doblo Mantse towe te atole te hawo sane fio chumbo ka no fa no fa ne hawo na kan meni towe fa ne gbeke bibi jiwo ka na fosa shimbo no ni wo bani na ni cheme fio ji Doblo ma chien pawo ni fio Ayikai Doblo okay ete mi ayo Mantse ye le ni wo wi ne ayeye ko fio no mi ma chien ji na yo lumo ye lo Mantse denche ayo Doblo wi ayo ye okani mensa wi na ayo ye Doblo wi e Doblo ko fio wi ji chien ji ete okay chien ji no de hwe ayo manye te lumo koklo me ye na kan chien ji fe edu e de hwe mi okay wo ke chano bia ne Mantse ni ho ni mo apelio mo kompile ake Mantse ji le ne etwense ete himbe ji abo mi atokule asefache ni fatehi
na wo kele lo awo manche abane na asfache le hwete himbe jan bo mi le ho atokule. Okay, ncho akashin ye gan kusuna kaji manche eshu dunwe kaji atokole anye kono atokole kaji boni ni eyo ya bia hu over na ke manche atokole awo anye ko awo manche. Okay, sino me mbiba kaji abato manche ye doblo shinu wotane manche ye gan kusuna afio selection afio vetting boku batashi ni agbene akemeba ni yegbejano to kagbene yemlana afio na agbene akomo kwagashi mene dimoni ni abayo afane loko nakan ye bonini ochon kenoni wona ye social media kenkne okashi che echidum ni atoko ese ene hewo anyanko na ato eko no ni wona ye social media kenoni bon ojuo ofane hanu down one nshotugba akashi no ni afio manu di doblo ameleheko alo ameleheko kokra waleheko doblo ma fin leheko moko leheko ake atomanche ni agbene hu yeto komoko alo nyefeko selection ye mlana da bia afeko selection. Okay, atusu komoko ake manage money beba ye manche bia ni. okay, yo no mina gashi wacha kumenta ko ni weno ko ofane kachona ogankle me money yo na meji ndi mosoku ye amonchewe oseku shiani he na yo manye ye jango kunu paji mi me ne no meji obrahia manja ni youth leader ya Ayikai Doblo noni wo bade na ke noni wole keja ka to manche abioshi to ma afio yo eni ni no hu man ya bio shiani ehye na yo manche ye ababibo ababi ya kusuna dani abafe na kan kusue ahabo si afe awo manche na akba ton woku make woku ne ato manche kembami abahama bi ge na kan ni boni wolele eko huji boni lumo eto amese ne dani abato lumo baja mene na ka meba na ka ko mene awoni ka safate na kan bile mambie bi manche ka safate ke lumo kokko mene hwe keke begme atwa me yokadi awu ameshi do be mi be na awu ameno ye manja no pe mambie nyamo ameno keke ahweli ame ake majate me asafate me manye me keke adomoshi keke kusu ni bie ni jikita no na kale ka lo akesa ka me no jino no wabanu na ka jino no wa ke wo ni ka na ka jino no wole ni e yo ga ntiate no ga da me no ni wole ni kaja ba to lumogo ake manche atu na kan kuso dane atole si wala ka manche ye numie atwate numie atu lumo ni to ka ba apale no wole boni ba fe na ba fule wo ba wa wole no wa fule age bomo flow bogone so mo man mokoni ni Ayikai egoji ne hie fe egbe ayemi keja do ro kwasi mene eto manche kokro ni to ka pale te wo fule wo ha te afun asafate wo ha te asafate gbo ni wole no ni gbele seni o ma na mian se laje won bi kwasi awon wona abare ko de kanye meni asomo ye gadangbe mi wo shelo aji wo ni wono jake shi ba na cheme ni koni no ni eya no ni amefa amegbe ami eji hidon sane ni sakashin kadi gala eje omie ko obosanji entu ye bodenche obara ye ni boni ni bia yale e hashi mapeke so fa ne ye eshibachiba kadi eba doblo boni atolomo ha o fa ne atwo lumo ye bie ya alo atolumo ye ga na keba ye shibami ofana ye shibami atolumo ye doblo kenda go po kamaji gbete na for mi bia gbe mi beni ato akamamache le si akamamache ejemo ni okusubiade akade doblo manche ete himeja abo mi wo lene lejimo de domushi ne sal fel ekusu kanofia no halelo akamama le kale kita ni jindi okusubiade le ka akamamache kita dani okele baje bien no ko ba domo ni Ayikai niji akumaje no ato manche kejega aba wo bia si wo to manche ke lumo fen wo ka ha ni Ayikai de shame e wo sha de fia me kusu na gajibo ni wo banina. Okay, yo abareke ode ni asomo ye garanka okwe
chairman blamin ani matimi konkoni onunshi ojogba ye ga kusum na boni chairman yo dakashi ato lumo ye bie ndi akrowa nke ato agbena ake achon chairman alo che ni le akrowa yo ehihie ni le eshale kewo ewi boni afi koni kaji eba ma esusumo keni bie ni ya na che yejeme dani okemene no choba na ma bi oche akeshin kaji eba doblo shikpon yo bie ne. Is it stool land or family land? Fana jeme enani ma jeboji la kuma je ga ku che pa wo fe stool land ni ga ku che pa wo fe stool land ni lo kwa de je ko behe shaka wo man doblo ni wo he he wo de enche ni wo yo ma me wo ji se wo ji ma wo ji family no doblo ni wo ni wo family land ni wo ni je wo kesi wo shile she ni I can liake I can doblo bi amehia amehi awe. So no family land ni I can doblo shipon family land ni yo abadeke ode woncha sanegba no jakeshin video ni wona wonyemie ni yeno ni wona twa keshi doblo manche lo mie egba mi po ne yu akeshin kaji obadobro shipon yo be ne is a stool land yo wonta ko ni woche emanomi neki hawo akeshin. Is it stool lands or family lands per law nche doblo shipon je stool land alo family lands over the family land. Okay. She apawo amama shipon ni. Yo agbene nwe wo ba bi kaji eba doblo akrowa ne amkamedio husu wo fa ne me akrowa na amkamedio husu wo kenklen wo ke nsake na dio husu wo ke mahio dio husu wo ko duma dio husu wo ke achiama dio husu wo ka akrama dio husu wo ko kushibi adi dio husu. Okay. Majini wo ke dio husu ni. Okay. Wo che ekome ya biene ni ake boni ni wo che egbla mi nke che kome ba na sanegba ni lo ma bila akeshin ame onke eba amelumo yeli na me yokaji eba mancheto ka agbene kita kamo ke bona atole ame no te eyale te ko no ke compare ame no wo natri omba fiu yo abade ke ode woncha wasanegba no ni ke okwe imase wolumo komi ebata imase tombe ni nkenye akashin majini amkamedio husu wonde sheche ekombe no ni le onkele ba nasane gba ni le mu egbla ke eba beni atole boni atole ha ke agbene yeni ekankita ye ko ni no wakanu afe no mima ye no ni yano ye doblo nche mi body manye hebla yo chata fanete oyote ni olugba ato me ni Ayikai the second fiaka be no be na ba wo mi ayabinshi ofane yes ba mi ta flat enfo na ofane imbe no oyolo mo yes okushibiade nji boji okushibiade manche yo ofane ayabinshi ye ncheke mamide akemi ha na wo mi mambi shamikita da foto ahwe no mambi shamikita da na agbena akemiti akunbaje ya shakita akunbaje da shamya wo shia ni ya ntlento kan da kan shika dinka ti akunbaje na shamya wo shia ni akunbaje manche shamikita dinka ba anche bona wo mi ne beno na chona ka wo mi ne aya bin wo kumeda da na wo mi ncho akashin awobotu awo mi chung no fia no awo mi chung na shamikita ye mami dana kamitega. Okay. Ni mambi unke wekuchi unfe nyo sekete. Mofia monyen sekete. No fa no yi omanye. Naka. Shimoja ka shi awobotu ye heko. Dabi awo mchungwe mami, kuchibiade mami. Okay. Dana kamitega. Okay, bia ne kaji eba mani ebole doblo ofa na ye isbam na to bone afie nyene. Woman 64. 64. A woman 64, 1964. Okay.
59. Ona 59 years yesen. Nakani. And go back. Okay. She no ni ya no ne nye akrowa nye bole Doblo and nyon ye tashi ye ni mini be pamo nye baye. But back on Babia non banwene. She a second year. To one about no be back on command and be each bashile. Dan what I go a camacho. Bonnie Bale. I will manche manco clono na cleba manco clono. Ebem lami. Okay. Ebe manche woman lami. I wore manche mammy na clea palaman. Na clachon. Sha wo kaje manco clono kaba mammy. Okay. Ne ba ye mano ni mambi leheko. Afe naka. Okay. Yo chataka okwe no nya no ne hani mami face high school ke boy ni yo mami o fa menga wo no oyo ke ha obanya bi ni yo mami ka agbene watch nji ni Ayikai nji akumaje Mantse ya shiba mi nini yo mi kagaje bia ne eji tomo agbo ye mi ngbe fan gbe eji tomo agbo aja ke mona wo e ba ma ne ba kwa ma no ma me ni be ba kwa me no ale aka wole Mantse no ke ba ma mi ni ba ngbe ata na mo no be ba kwa ma ni ma bi le aka wole Mantse na ma no be ba kwa ma e ka ta ba ene me ka ta ba ma e ha yola ba ma manso jini na ka ba ma do ne afe ye manko no okay so o fa ne na gbe kura me yemo oba wie ko ne keni na se afukura eni o mi gagaje bia na sane e bone bale esane wa ta Mantse onu pako wo kala attaching ne ta mi awo ya ke ene tomoni afe ye manko no do ba ta Mantse onu pako no ka sane na afun yin ko ne egblem e chon wo okay ke jagbe no ko e jagbe won bo no ba ko le ni wona so abadeke ode numbo ebon hwemo ye bia na shi hwemo sa cheme ewie fe oba kwe akashi kedo ko yese hu oba change location ko ni wakeno ne she eba hanye ni wadon